Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jedan izvanredan set prirodnih lijekova koji ćete uzimati 3 mjeseca zaredom i samo 2 napitka dnevno i na taj način značajno poboljšati svoje zdravlje. Specijalno ćemo govoriti o bolestima mozga i sprečavanju nastanka demencije, koja je jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka i danas je abnormalan porast upravo osoba koje imaju demenciju. Prevencija vam je sve, a ovo što ću vam danas reći će biti upravo to. Govorit ću vam o 3 vrste demencije koje su najučestalije, inače vam u drugom dijelu emisije reći što po mom pripravcima možete napraviti za zdravlje vašeg mozga. Što je Alzheimerova bolest? Alzheimerova bolest je vodeći uzrok demencije i rezultat je smrti stanica u moždanoj kori, području mozga odgovornim za pamćenje i spoznaju. Abnormalni proteini za koje se pretpostavlja da su beta-amiloidi tvore lezije koje se nakupljaju u moždanoj kori, dok ne poremete i unište okolne stanice. Beta-amiloidi i lezije mozga prisutni su bez ozbiljnih učinaka oštećenja u većini starijih mozgova, ali oni koji pate od Alzheimerovih lezija značajno su naseljeniji i nakupljaju se u regijama koje kontroliraju spoznaju i pamćenje. Može potrajati 10 do 20 godina nakupljanja beta-amiloida kako bi se počeli pokazivati simptomi Alzheimerove bolesti. A kontinuirano nakupljanje proteina znači da bolest napreduje i pogoršava se sa godinama. Problem je, moji dragi gledatelji, dakle Alzheimerova bolest vam je najučestaliji oblik demencije u svijetu. To je praktično 85% od svih demencija je Alzheimerova bolest. Alzheimerovu bolest vam rapidno pogoršava i loš način života, loša prehrana i lijekovi koje danas uzimate u abnormalnim količinama, naravno uz starije godine života i genetsku predispoziciju. To je Alzheimerova bolest. Druga vrsta česte demencije se naziva vaskularna demencija. A što je vaskularna demencija? Ateroskleroza ili nakupljanje masnih naslaga na zidovima moždanih arterija može uzrokovati smanjenje protoka krvi u određenim dijelovima mozga. Ako je ovo ograničeni protok krvi dovoljno ozbiljan da liši mozak kisika, područja mozgova tkiva i na kraju rezultiraju vaskularnom degeneracijom i demencijom. Vaskularna demencija obično se razvija kod onih sa prethodnom poviješću kardiovaskularnih stanja, osobito dijabetesa, srčanih bolesti, visokog krvnog tlaka i visoka kolesterola. Vaskularna demencija čini više od 20% slučajeva demencije, što je čini drugim najčešćim uzrokom demencije nakon Alzheimerove bolesti. Dakle, vaskularna demencija je drugi najučestaliji oblik demencije u svijetu što postoji. Vaskularnu demenciju će vam uzeti srčani problemi, dakle visoki krvni tlak, demencija. Naravno, tu dolaze i lijekove. Direktna poveznica, vi danas gledate moderan način života, ljudi već sa 30-40 godina dobiju visoki krvni tlak, pijete lijekove za visoki krvni tlak. Nakon 3 do 4-5 godina dobijate dijabetes, onda pijete lijekove za dijabetes. I onda pijući lijekove za dijabetes, pijući lijekove za visoki krvni tlak, sljedećih 10 do 15 godina jako lako možete dobiti srčani ili moždani udar ili demenciju. To je činjenica. I treći najučestaliji oblik demencije je Parkinsonova bolest. Konkretan uzrok Parkinsonove bolesti još nije identificiran. Iako istraživači pripisuju Parkinsonovu bolest smrti moždanih stanica u regijama mozga substantia nigra. Uništene živčane stanice obično proizvode dopamin koji pomaže u slanju poruka u područje mozga, odgovorno za kretanje. Smanjenje proizvodnje dopamina inhibira sposobnost mozga da pošalje ove poruke i dovodi do ukočenosti, tremora i oslabljene koordinacije, koja se nalazi u sa Parkinsonovom bolešću. Oni koji pate od Parkinsonove bolesti imaju male naslage alfa-sinogenskih proteina u mozgu, koje se nakopljaju u obliku bludnih tijela. Kod Parkinsonove bolesti pogoršava se i napreduje, te se bludna tijela šire iz područja mozga, koja utječu na kretanje do područja mozga, koje igraju u pamćenju, spoznaji i uzrokovajući demenciju. Dakle, imamo 3 vrste najčešćih demencija: Alzheimerova bolest, vaskularna demencija i Parkinsonova bolest. I što mi moramo, moji dragi gledatelji, raditi? Kao i uvijek, jedini način da preveniramo i spriječimo ove vrste bolesti vam je zdrav način života, pravilan nutricionizam i korištenje prirodnih lijekova. Prirodnih lijekova ima puno, međutim, jedan od onih najizvanrednijih što možete zamisliti i pomaže mojim dragim pacijentima je nešto što možete kupiti na mome dućanu zdrave hrane. Vi svi koji me redovito pratite znate da unazad nekoliko mjeseci otvorio sam specijalan dućan dodataka prehrani za razne bolesti i oboljenja. Jedna od najboljih situacija koje možete napraviti za svoj mozak je da sada odmah, i to link imate dolje ispod video zapis na Mario Lab web shopu,
kupite nešto što se naziva optimalni set. Dakle, pogledate dolje ispod video zapisa, imate optimalni set dodataka prehrani i to uzimate 3 mjeseca za redom i dobit ćete 3 specijalne kutije. Kutija vam otprilike izgleda ovako, imate nešto što se naziva Restorate, nešto što se naziva Power Cocktail i nešto što se naziva Activus. Ova 3 dodatka prehrane dobijete u samom našem dućanu zdrave hrane i ovo se uzima za 1 mjesec. Što imate u optimalnom setu? Sastav vam je selen, vitamin C, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, vitamin B6, B1, B12, vitamin A, folna kiselina, biotin, vlakna, kafein, pektin, guarana, ekstrakt, probiotici, acerola, brokula, kurkuma, luk, jabuka i mnoge druge sastojci. Da bi ovo prevedeno znači, kada konzumirate optimalni set 3 mjeseca za redom, vi na kompletan način restartirate vaše tijelo, čistite ga kompletno od otrova i na značajan način poboljšate funkcioniranje vašeg mozga i krvnih žila. Još jednom napominjem, ovo vam je dovoljno napraviti 3 mjeseca u 1 godini dana i da onda vi značajno prevenirate praktično sve bolesti modernog čovjeka, a tako i samu demenciju. I kada uzimate sami optimalni set, htio bih vam reći kako se on prakticira. Rekao sam da ćete ga u ovakvim kutijama i danas ću vam preporučiti da uzmete unutar same kutije, imate jednu malu vrećicu. Dakle, u ovoj maloj vrećici vam se nalazi prah sa svim onim mineralima i vitaminima. Sve što vam treba je, dakle, 2 puta dnevno, treba vam jedna čaša, treba će vam jedna mala kašikica i treba vam vrećica praha. Dakle, vrećica se praha nalazi u samoj kutiji, uzmete ju, protresete i otvorite. I sada imamo jedan specijalni prah koji se nalazi u samoj vrećici unutra i njega ćemo isipati u jednu čašu. Sve što trebate ovdje sada dodati 500 ml vode. Uzmemo, nasipamo 500 ml vode. Uzmemo. Ovaj Power Cocktail se pije u ranim jutarnjim satima, promiješate. I ovaj napitak pijete ujutro. Dakle, samim kao i uvijek, ovi napici su fenomenalno ukusni i krcati su sa mineralima, vitaminima i nutrijentima što vam treba. Dakle, ovo sad što smo napravili se naziva Power Cocktail, drugi napitak se naziva Restorate, njega pijete u večernjim satima. I pijući ova 2 napitka ujutro i navečer, rapidno ćete poboljšati svoje zdravlje. Osim sprečavanja nastanka demencije, bolesti mozga, ovaj napitak radi mnogo više. Uzimajući ovaj napitak, kompletno detoksicirate tijelo. Poboljšavate rad probavnog sustava i jačate imunitet. Potiče bolji rad jetre i bolji rad bubrega. Poticanje više energije i bolja oksigenacija stanica. Poticanje zdravlja srca i krvnih žila, kontrola visokog krvnog tlaka i sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka. Bolja funkcija mozga, bolje pamćenje, bolja koncentracija, sprečavanje demencije, za bolji rad zglobova i sprečavanje artrotskih promjena, bolji vid i sprečavanje makularne degeneracije, katarakte i glaukoma. Usporavanje starenja i uklanjanje bora i suhe kože. Poboljšanje kvalitete spavanja, zdravi rast kostiju, noktiju, ovo je kompletan program za cijelokupno zdravlje vašeg tijela. Zato je ovo najprodavaniji dodatak prehrane praktično na svijetu. Ja ga osobno uzimam, moji pacijenti ga uzimaju i deseci tisuća osoba diljem svijeta uzimaju. Još jednom napominjem, imate dole ispod video zapisa nešto što se naziva optimalni set. Uzmete set za 3 mjeseca, pijete 2 napitka dnevno i čak imate 20% popusta kao gledatelji moga kanala. Sve imate na Mario Labiju, dakle, web shopu, informacije su vam dole. I ako ćete me saslušati, ovo je jedan izvanredan prirodnih načina poboljšavanja vašega zdravlja. Ukoliko želite da vas ja naučim kako putem nutricionizma i prirodnih lijekova se liječe praktično sve najgore bolesti modernog čovjeka, a tako i sprečavanje nastanka demencije, Alzheimerove bolesti i recimo Parkinsonove bolesti i slično, nazovite Mario Lab Centar. Na brojeve telefona +385 98 91 79200. Dobit ćete moju ordinaciju. Ja vam danas radim sa pacijentima iz preko 200 zemalja svijeta, radim specijalne programe prirodnih liječenja. Ukoliko ste vi jedna od tih osoba iz bilo koje kraja svijeta, nazovite moju ordinaciju i ja ću vam napraviti specijalan program prirodnog liječenja za vaše bolesti, da se prirodno, sigurno, bez nuspojava spriječavate i liječite najgore bolesti modernog čovjeka i sl. Moji dragi gledatelji, prije nego što odete, htio bih vam preporučiti koji je daleko najvažniji, dakle, vitamini za sprečavanje same demencije. Saznate ovom videu zapisu pored mene, imate ga u ovom napitku koji se naziva, dakle, Power Cocktail, pije se rano ujutro, fenomenalna situacija. Hvala što me pratite, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav!